في لا فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله الصيغه اللي ممكن يكون عليها اول فرض من فروض الدوره الاولى. وبطبيعه الحال هاد ليفالياسيون هادي il concerne le roman autobiographique La boîte à merveilles. واول حاجه غادي تبدا بها ليفالياسيون هو ان تكست دو ديبار، يعني نص الانطلاق. ولو تكست دو ديبار تيقول: Mon père me parlait du paradis, mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre. Attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au fleuve Salsabil. Attendre, c'est cela exister. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons, et les saisons l'année. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire au moins son nom, on peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. L'école était à la porte de Derb Nouela. Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Gief. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. Je t'emmène prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Toujours octant, je répondis: Je ne veux pas aller en enfer. Il leva les yeux au ciel et se tut, confondu par tant de niaiseries. Alors, قبل ما نبداو الإجابة على les questions de compréhension, خصني أولا نقرأ لو تكست ونحاول نفهمو ونعرف إنا شابيتر فجا. دونك اللي قرأ الرواية أو تبع معنا الملخصات ديال لي شابيتر غيعرف بأن هاد لو تكست مأخوذ من لو شابيتر 1. وغالبا لو تكست ديال لا بروميير ايفالياسيون كيكون مأخوذ يا إما من لو برومي شابيتر أو في بعض الأحيان ولو قليلا من لو شابيتر 2. إذا نبداو لي questions de compréhension اللي كتكون دائما نوتي sur 10 points. وأول سؤال كنبداو به دائما les questions de compréhension هو compléter le tableau suivant. Nom de l'auteur, titre de l'œuvre, genre de l'œuvre et date de parution. Alors بالنسبة le nom de l'auteur, la réponse هي أحمد السفريوي. Le titre de l'œuvre هو La boîte à merveilles. Le genre de l'œuvre c'est un roman autobiographique. Ou la date de parution اللي كتسمى aussi la date de publication هي 1954. وهنا خصنا نردوا البال لواحد النقطة مهمة، وهي أننا خصنا نميزو ما بين لا دات d'écriture واللي هي 1952 ولا دات de parution أو de publication واللي هي 1954. ندوزو دابا لا دوزيام كيستيون ديال لا سيتوياسيون دو باساج واللي هي على الشكل التالي. Parmi les affirmations suivantes, une seule est vraie. Laquelle? Recopiez-la. يعني من بين الجمل التالية فين هي اللي صحيحة. Le narrateur a 2 frères، بمعنى le narrateur أي سيدي محمد عنده 2 إخوة ذكور. Le narrateur a un frère et une sœur، يعني le narrateur عنده أخ وأخت. Le narrateur n'a ni frère ni sœur، يعني le narrateur ما عنده لا أخ لا أخت. واللي قرأ le chapitre 1 غيعرف بأن الجواب هو le narrateur n'a ni frère ni sœur. Passons à la troisième question واللي هي relever dans le premier paragraphe 2 mots qui reprennent paradis. يعني مطلوب منا نستخرجوا من le premier paragraphe 2 كلمات اللي كيحيلوا أو كيعودوا على le mot paradis. وإلا قرينا مزيان لو بروميي باراغراف غنلقاو بأن لي 2 mots qui reprennent paradis هما le pronom y et ce royaume. ندوزو لا quatrième question اللي هي عبارة عن une phrase مأخوذة من le texte. Alors je n'avais qu'une solution, attendre. يعني ما كانش عندي غير واحد الحل وهو الانتظار. ولا question A كتقول quelle est l'autre solution écartée par le père.
بمعنى شنو هو الحل الآخر اللي استبعدوا الأب؟ والجواب هو se tuer يعني لو سويسيد. لأنه سولون سيدي محمد الأب ديالو المعلم عبد السلام كيقول ليه في النص باش تمشي للجنة خصك أولا توفى أو تموت، وباش تموت عندك جوج ديال الحلول، يا إما تنتظر سيتادير attendre، يا إما تقتل راسك سيتادير se suicider ou bien se tuer. Et bien sûr المعلم عبد السلام في le texte il écarte ou bien il rejette la deuxième solution. نشوفوا la question B واللي كتقول pourquoi cette solution est-elle rejetée؟ يعني علاش هاد الحل أي se tuer علاش مرفوض؟ Alors toujours selon le texte la réponse est que cette solution est un grand péché، يعني أن هاد الحل هو عبارة عن معصية. ونقدروا نزيدوا في الجواب ديالنا كي interdit l'accès au paradis، بمعنى معصية كتمنع من الولوج أو الدخول للجنة. On passe à la cinquième question واللي كتبدا بواحد la phrase مأخوذة من le texte. J'avais 6 ans. Ou la question numéro A هي combien le narrateur doit-il attendre pour devenir presque un homme؟ يعني شحال خص le narrateur ينتظر باش يولي تقريبا راجل. و le narrateur selon le texte عنده 6 ans. و تيقول à 10 ans on est presque un homme. Donc il doit attendre 4 ans pour devenir presque un homme. La question B كتقول que rêve-t-il de faire quand il sera presque un homme؟ c'est-à-dire شنو كيحلم يدير ملي غيولي تقريبا راجل. والنص كيوضح لنا بأن le narrateur il rêve de parcourir seul tout le quartier, de discuter avec les marchands, de savoir écrire au moins son nom, de pouvoir consulter une voyante sur son avenir, d'apprendre des mots magiques, de composer des talismans. إذن هاد العناصر أو الأشياء كلها هي اللي كيحلم سيدي محمد يديرها فاش يولي تقريبا راجل. ندوزو la question numéro 6 واللي كتقول le narrateur fait-il une description valorisante ou dévalorisante du فقيه؟ بمعنى واش الراوي كيوصف الفقيه وصف إيجابي أو سلبي؟ وفي النص سيدي محمد كيستعمل كلمات ماغر بمعنى نحيف، وكيقول كذلك بأن لي زيو ديال الفقيه كيخرج منهم الغضب pour dire qu'il est méchant. Donc le narrateur fait une description dévalorisante du فقيه. Passons maintenant à la question numéro 7 واللي كتبدا بلا phrase suivante. Tu trouves le moyen de brère comme un âne. يعني غادي تلقى الوسيلة أو الفرصة باش تبقى تنهق مثل الحمار. والسؤال A هو identifier la figure de style dans cet énoncé. والجواب بطبيعة الحال هو la comparaison. Parce que toutes les composants de la comparaison sont là. عندنا le comparé واللي هو tu يعني سيدي محمد، le comparant واللي هو un âne، و le moyen de comparaison comme. بالنسبة la question B فكتقول sur quoi la mère veut-elle insister en employant cette figure de style؟ يعني على ماذا تؤكد أو تلح الأم باستعمالها هاد لا figure de style. وبمعنى آخر شنو هو ليفي ريشيرشي من هاد لا figure de style. وبطبيعة الحال الأم كتقارن الغوات ديال سيدي محمد نهيق الحمار باش تبين لنا لو كاركتير ديزوبيسون و ريكالسيترون دو سون فيس، يعني أنه متمرد وكيعصي الأم ديالو تماما مثل الحمار أعزكم الله. نشوفوا لا كيستيون نيميرو 8 واللي كتقول relever du texte deux mots appartenant au champ lexical du temps. يعني مطلوب منا نستخرجوا من النص deux mots كينتميو للحقل المعجمي ديال الزمن. وفي لو تكست عندنا beaucoup de mots qui font partie du champ lexical du temps بحال مثلا journée ou mois. En ce qui concerne la question numéro 9, il commence par la phrase suivante. Il leva les yeux au ciel. والسؤال هو pourquoi à ton avis la mère a-t-elle levé les yeux au ciel؟ بمعنى علاش في نظرك الأم رفعت يديها للسماء؟ والجواب هو باش تطلب أو من أجل التوسل إلى الله باش يهدي ولدها أو يساعدها في التربية ديال ولدها لأنه عنيد وما كيبغيش يمشي لو بان مور. نشوفوا دابا آخر سؤال في لي كيستيون دو كومبريونسيون وهو السؤال رقم 10 وتيقول السؤال le verbe attendre est répété plusieurs fois dans ce texte. Pourquoi cette répétition à votre avis؟ يعني أن فعل انتظر كيتكرر بزاف د المرات في النص. لماذا هذا التكرار؟ والجواب هو أن هذا التكرار كيترجم أو كيعبر على عدم الصبر ديال سيدي محمد. يعني هو باغي يولي راجل لكن كاين حل واحد فقط هو attendre، وهذا الحل il doit l'accepter malgré lui. Raison pour laquelle عندنا la répétition ديال le verbe attendre. On passe maintenant à la deuxième partie de l'évaluation واللي هي la production écrite. وحتى هي il est noté sur 10 points يعني la moitié de la note. وهنا كتبان لامبورطونس ديال لا برودكسيون اكريت اللي اغلب التلاميذ ما كيعطيوهاش حقها في الفرض او في الامتحان الجهوي. اذا نشوفوا لو سوجي اللي عندنا في هاد لا برودكسيون اكريت ونص الموضوع تيقول
Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants trembler de peur devant leurs parents. يعني أكيد أنكم شاهدتم في المحيط ديالكم أطفال كيرعدوا من الخوف حضور أو قدام الآباء ديالهم. A-t-on vraiment besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer؟ يعني واش فعلا محتاجين نخوفوا الأبناء ديالنا باش نربيوهم؟ Rédigez un texte argumentatif pour développer votre point de vue. ثم عندنا معايير التنقيط بمعنى العناصر اللي غيعتمد عليها المصحح باش يعطي نقطة للتلميذ. إذا أول حاجة خصني نديرها ملي يكون عندي ان سوجي بحال هذا، خصني أولا نقراه بليزيور فوا باش نفهمو. ثانيا كنحاول نستخرج لي مو كلي لأن بفضل الكلمات المفاتيح كنعرف على واش غادي نكتب، لأنهم كيعطيوني فكرة أولية على كيفاش نبني المقدمة وعلى الموضوع اللي غنكتب بصفة عامة. دونك لي مو كلي اللي عندي في هذا لو سوجي هما لي زونفون، ثم لي بارون واللي هما طرفين مهمين في الموضوع، ثم عندي فير بور أي تخويف، ثم إيدوكي. إذا غيان كابارتيغ هاد لي مو كلي نقدر نكون فكرة على الموضوع، سيتادير علاقة الآباء بالأبناء مبنية على التخويف من أجل التربية. من بعد ما فهمنا لو سوجي واستخرجنا لي مو كلي ديالو، كيتبين لنا أن هاد لو سوجي كيحتوي على رأي أو فكرة وحدة واللي هي on a besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer. يعني خصنا نخوفوا الأبناء باش نربيوهم. ومني تيكون لو سوجي فيه رأي واحد وكيتطلب منا نعطيو رأينا فيه، لو بلون لو بلو كونفونابل يعني المنهجية الأحسن في هذه الحالة هي لو بلون سامبل، يعني أن لو ديفلوبمون خاصو يحتوي على اون سول بارتي، وخاص الشكل اللي غنحصلوا عليه في النهاية يكون دو سيت فاسون. وليكزومبل اللي نقدروا نقترحوا عليكم اي لو سويفون. إذا هاد لو تكست هذا كيحتوي على 3 بارتي. Le premier paragraphe correspond à la première partie واللي هي l'introduction واللي كنلقاو فيها العناصر الثلاث الأساسية dans une introduction واللي هما amener le sujet يعني présentation générale، formuler la problématique يعني طرح الإشكالية، poser la question يعني طرح السؤال. La deuxième partie ou le deuxième paragraphe correspond à la deuxième partie où il y a le développement où il كنعطيو فيه الرأي الشخصي ديالنا et on essaye de le justifier par des arguments. On a 3 arguments, d'abord, ensuite, enfin, renforcés par des exemples. Le troisième paragraphe correspond à la troisième partie où il y a la conclusion où il y a un bilan ou une synthèse كنبداو دائما بالexpression pour conclure ou pour clore ce sujet ou en guise de conclusion. وباش نفهموا مزيان هاد لو تكست هذا، je vous conseille de faire une pause de la vidéo et le lire attentivement en utilisant le dictionnaire. إذا بهاد لو تكست هذا كنكون وصلنا لنهاية لا فيديو ديال اليوم. Je vous remercie de votre attention. ما تنساوش تابوناو في notre chaîne français original وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. À la prochaine.